तुला राशि बंधुगण फेब्रुआरी मास आरंभ हो सारी एवं आरंभरे ही आपणक जीवन में यही तीनोटी बड़ भयंकर घटना घटिबाकू जाउछि। जेतेबेले आपण एहा सुनिबे आपणक मन काम करिबो नाही, कारण शनिक पछुआ गति आपणक जीवन में अराजकता सृष्टि करिबो। आपण केबे स्वप्नरे मध्य कल्पना करिनथिबे जे नूतन मासर आरंभ आपणक पई एपरि हेबो, किंतु बंधुगण राहु एवं केतु एही संपूर्ण मासरे आपणक पई एक वरदान साब्यस्त हेबे एवं आपण आरंभरे ही 6टी बड़ खुशी पाइबे। जदि आपण सतर्क रुहंती एवं आजिर वीडियो को संपूर्ण देखंती तेबे आपण निश्चित भावरे एही 6टी बड़ खुशी पाइबे, कारण राहु एवं केतु उभय खुशी आपणक उपरे आधिपत्य विस्तार करिबार एपरि सुजोग बारंबार आसे नाही। सेथिपई आजिर वीडियो को आरंभरू शेष पर्यंत देखंतु। बंधुगण वर्षर आरंभ आपण जेपरि चाहुथिले सेपरि होई नथिला। आपणक चारिपाखरे दुख हताशा एवं शोक रहिछि। नकारात्मकता आपणकु सबु दिगरु घेरी रहिछि, किंतु बंधुगण एही फेब्रुआरी मास 612 वर्ष परे एक महान संजोग सृष्टि करुछि, जेउठारे राहु एवं केतु महासचिवरे सूर्यंकु भेटिबाकू जाउछंती। आपणकु शनिक क्रोधरु रक्षा पाइबाकू पड़िबो, कारण न्यायर देवता शनिदेव एही मासरे आपणक समस्त पाप एवं समस्त पुण्यर हिसाब देउछंती। आपण एक पुस्तक प्रस्तुत करिबाकू जाउछंती। भय करिबार किछि नाही। आजि एही वीडियो रे मु आपणकू समस्त अवस्था गोटिए गोटिए करी कहिबाकू जाउछि। केवल एही वीडियो को संपूर्ण बंद कोठरी रे देखंतु, कारण मु आजि आपणकू जेउ अवस्था कहिबी ताहा काहाकू जणा नथिबो। मु आपणकू एपरि एक गुप्त मंत्र मध्य देबी, जहा आपणकू एही समग्र मासरे धनी करिबारे बहुत उपयोगी हेबो। तेनु आसंतु एही वीडियो आरंभ करिबा। आगामी 24 घंटारे सतर्क रुहंतु बंधुगण। खुशीर मुहूर्त आसीबाकू जाउछि। आपणक सहित घटुथिबा घटना आपणक समग्र परिवार को गोटिए पादरे नाचिबो, कारण बंधुगण 72 वर्ष परे आपणक कुंडली रे एपरि एक महान संजोग सृष्टि हेउछि, केउ संजोग आगामी 24 घंटारे आपणक समग्र जीवन को बदलाई देबो। जदि तुमे मोर एही भविष्यवाणी को साधारण किंबा मजा बोली भाबिबार भूल कर, तेबे तुमठारु अधिक मूर्ख आउ केही हेबो नाही। कारण बंधुगण तुमे समस्ते जो वीडियो पाई उत्साहर सहित अपेक्षा करिछ, ताहा तुम पाई एठारे अछि। शेषरे तुम जीवन रे केउ भाग्यर खेल आरंभ हेबाकू जाउछि। तेनु बंधुगण एही वीडियो रे तुमे जहा सुनिबाकू तुमर कान इच्छा करि आसीछि, ताहा सबु जानि परिबो। मोर तुम पाई एक छोट अनुरोध, एही छोट वीडियो को आरंभरू शेष पर्यंत ध्यान सहित देख, कारण बंधुगण एपरि वीडियो बारंबार तैयारी हुए नाही। सर्वप्रथमे तुमे समस्ते एही छोट वीडियो को पसंद कर एवं कमेंट बॉक्स रे ओम हनुमंते नमः लेख। हनुमान जी महाराज तुमर समस्त इच्छा पूर्ण करिबे, कारण बंधुगण देख आगामी 24 घंटा मध्यरे तुम जीवन जहा घटिबाकू जाउछि ताहा बाहरु बहुत साधारण देखाजिबो। एहा देखाजिबो जेपरि तुम जीवन साधारण भावरे चलिछि, किंतु तुमर भितरे थिबा चिंताधारा तुमर शक्ति एवं तुमर भाग्यर दिग बदलाई देबो। कारण बंधुगण देख एथर ग्रह मानकर खेल एक आभ्यंतरीण खेल हेबो। दादा गुरु तुमर कुंडली खोली देइछंती एवं सेही कुंडली रे तुमर भाग्यर दिग गठन हेउछि। बंधुगण सेही दिग मध्य साधारण नुहे, कारण वर्तमान शांत देखा जाउथिबा ग्रहगुड़िक प्रकृतरे झड़ पूर्वरु शांत एवं जेतेबेले झड़ आसे सेही झड़ तुमर जीवन को पुणी थरे नष्ट करिदेबो किंबा विनाश परे तुमको समृद्ध करिबो। बंधुगण देखंतु शनि तार दृष्टि बदलाइछंती, गुरु नीरवरे आशीर्वाद देउछंती एवं चंद्र तुमर मनर गभीरतम कोण को अनुसंधान करुछंती। एवं एही कारणरू गत किछि दिन धरी तुमे एक अद्भुत अस्वस्थि अनुभव करुछ, कारण बिना कारण रे भाराक्रांतता किंबा हठात आशार किरण अनुभव करुछ। कारण बंधुगण मु तुमको सबुबेले कहि आसीछि जे राहु केतु एवं शनिक दृष्टि परिवर्तन होइछि, किंतु एथर बंधुगण 9टी ग्रहर दृष्टि परिवर्तन होइछि।
अर्थात प्रत्येक ग्रह तार स्थान छाड़िबाकू जाउछि। तेणु वर्तमान आरंभ हेउथिबा परिवर्तन साधारण हेबो नाही। हाँ बंधुगण, माचकीर एही चिन्ह केवल बिना कारणरे नुहे, कारण एही मुहूर्तरे जीवन तुमको परीक्षा करे नाही, बरम फलाफल प्रदान करने प्रस्तुत हुए। तेणु एबे प्रस्तुत हुओ। तुम पाखकू आसुथिबा फलाफल तुमर जीवन को परिवर्तन करिबो, ताहा साधारण हेबो नाही। देख बंधुगण, लोक माने भाबंती जे चमत्कार बिजुली परी आघात करे, उज्जवल एवं समस्तंको पाई दृश्यमान, किंतु तुम पाई जेउ चमत्कार आरंभ हेउछि ताहा धीरे धीरे गुप्त भावरे एक अति नीरव स्वरे आसे एवं तुम जीवन रे आलोक आणे। कारण किछि समय धरी तुमे महा अंधकाररे बंचुछ, संपर्कर अंधकार, निजरतार अंधकार, स्वप्नर अंधकार। सेमानंकु केवल आशार एक किरण आवश्यक बंधुगण, एवं सेही किरण शीघ्र तुमको ग्रह माध्यमरे दृश्यमान हेब, तुमे ताहा पाइब। बंधुगण, एहीपरि तुमर जीवन परिवर्तन हेब। ठीक एहीपरि अंधार रातिरे सूर्यर प्रथम किरण, एहा नुहे जे तुमे एही किरण पाई किछि करिनाह, तुमे बहुत परिश्रम करिछ, तुमे बहुत दौड़िछ। देख किछि जिनिस जहा बहुत दिन धरी अटकी रहिथिला, जहा विषय तुमे चिंतित थिल एवं तुमर जीवनर अनेक निष्पत्ति सेही जिनिस उपरे निर्भर करुथिला। तेणु एबे मु तुमको कहिबाकू चाहे बंधुगण जे चंद्र तुमर मानसिक स्थिति उपरे बहुत शुभ प्रभाव पकाइबो, एवं जेतेबेले चंद्रर स्थिति शुभ होइथाए सेतेबेले व्यक्ति चिंता करिबा एवं बुझिबार क्षमता पाए, निष्पत्ति नेबार क्षमता पाए, एवं बंधुगण व्यक्ति भावप्रवण होई कोनोसी निष्पत्ति नहीं न थाए। तेणु मु तुमको कहि देउछि जे एबे जिनिस गुडिक आपे आपे समाधान हेबा आरंभ करिबो एवं जिनिस गुडिक बाहरकू आसीबा आरंभ करिबो। एबे देख बंधुगण, मु तुमको स्पष्ट भाषारे बुझाइबी जे तुम जीवन रे खुशीर मूल बढ़िबाकू जाउछि। तुमे मूल बढ़ाइबा पई बहुत कठिन परिश्रम करिछ, रक्त एवं झाळ बुहाइछ, तुमे तुमर स्वप्नकू मध्य चूर्ण करि देइछ बंधुगण। तेणु एसबु केवल तुमर कठिन परिश्रम जोगु संभव होइछि, कारण तुमे दिन राति कठिन परिश्रम करुछ एवं एहा मु नुहे बरम ग्रह माने निजे कहुछंती। कारण एबे शुक्रंक दृष्टि सीधासळख तुम जीवन उपरे पडुछि एवं शुक्र तुमको कहुछंती जे तुमे बहुत कठिन परिश्रम करुछ। एवं बंधुगण, मु आत्मविश्वासर सहित कहुछि जे आगामी समय रे तुमे तुमर खुशीर फल सेही मूलरू तुमर भागरे पाइब। किंतु मने रख बंधुगण जे तुमे जेउ धैर्य या देखाउछ ताहा साधारण धैर्य हेबो नाही, कारण धैर्य आरंभरे टिके तिक्त लागिपारे, किंतु एहा केवल आजि नुहे बरम विगत अनेक वर्ष धरी चली आसुछि जे धैर्यर फल सर्वदा मिठा होइथाए। तेणु एहाकू पाचिबाकू दियो एवं तुमे तुमर कठिन परिश्रम एवं तुमर परिवार उपरे ध्यान दियो। एबे परिवार को देख बंधुगण, मु तुमको गोटिए कथा कहिबी जे जेतेबेले छोट छोट कथा को नहीं परिवार रे दिन सृष्टि हुए, तापर सेही दिन कमिबा पूर्वरु एवं तापरे एहा आम जीवन रे अनुतापर कारण होई जाए। सेथिपाई घरर परिवेश वाद विवाद द्वंद एवं दुख संपूर्ण भावरे कमी नजिबा पर्यंत जीवन रे कौनसी निष्पत्ति नेबारु निवृत्त रुह। भविष्यतरे निष्पत्ति नेबार मुहूर्त निश्चित भावरे तुमर पाखकू आसिब। किछि निष्पत्ति रे तुमर परिवार, तुमर प्रेम जीवन सहित जडित किछि निष्पत्ति एवं तुमर व्यवसाय सहित जडित किछि निष्पत्ति सामिल हेब। तुमर जीवनर निकटतम समस्या जोगु मु तुमको कहिबी बंधुगण, समय परिवर्तन हुए नहीं। देख आजिकाली लोकमाने सर्वदा शीघ्र थांती एवं शीघ्रतारे सेमाने प्रायतः निजकू पादरे गुली चालना करती। तेणु मु तुमको कहिबी बंधुगण, निजकू पादरे गुली करंतु नहीं। एपरी जणे अछि जहा उपरे तुमे आशा छाड़ी देइछ एवं सेही व्यक्ति भविष्यतरे तुम सम्मुखरे एक भिन्न रूपरे देखाजिबो। तुमे सेही व्यक्ति रे सेही प्रतिछवि देखिबो जहाकू तुमे खोजुथिल। देख वर्तमान तुमे जीवन रे बहुत एका अनुभव करुछ। मु निश्चित भावरे जाने बंधु, तुमे केवल जणे साथी खोजुछ, जणे सत्यवादी बुझामणाकारी एवं तुम सारा जीवन तुमको समर्थन करिबो।
ଅତୀତରେ ଅନେକ ଲୋକ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରେମ ହରାଇଛ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ତୁମର ପରିବାରକୁ ହରାଇଛ। ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତୁମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମ ସହିତ ଥିଲେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମର କେବଳ ନିଜର ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କନ୍ଦାଇବାରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିଦେବ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ହିସାବ ନେବେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କେବଳ ଶନିଦେବଙ୍କ ଚାଲ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଦେଖ, କର୍ମର ଭ୍ରମ ଏକ ବହୁତ ଖରାପ ଭ୍ରମ। କର୍ମର ଭ୍ରମରୁ ବଞ୍ଚିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଯାହା ଦିଏ ସେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସମାନ ପାଇବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତୁମେ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିବ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଲୋକ ତୁମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ତୁମେ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିବାର ଭୁଲ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ଜୀବନରେ କେବଳ କିଛି ଲୋକ ବାକି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ନିଜରତାର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣ କିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍, କିଏ ତୁମକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ନେଇଯିବ, କିଏ ତୁମର ହାତ ଛାଡ଼ିବ, କିଏ ତୁମର ହାତ ଧରି ତୁମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବ। ତୁମେ ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛୁ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଯାହା ବି କହିଛୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମେ ହଠାତ୍ କିଛି ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏହା ସବୁ ଘଟିବ କାରଣ ରାହୁର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ବାହାରିବା ପରେ ତୁମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟର ବିରୋଧ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ନଚେତ୍ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଦେଖ, ମନର ଗୁପ୍ତ କଥା, ଭିତରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ବାହାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ହେବ, ବାହାରେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉନାହିଁ ଯେପରି ତୁମେ କିଛି ସମୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଦେଖ, ଅନେକ ଥର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖୀ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଣା କଥା ଉପରେ ମନ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରାଯାଉ ତୁମର ବାପା ମା ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ 10-15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମେ ଏବେ ବି ସେହି କଥା ଉପରେ ମନ ଦେଇ ସେହି କଥା ଭାବୁଛି, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତୁମର କ୍ଷତି କରିବ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ପୁରୁଣା କଥା ଭୁଲିଯିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ ଏବଂ ତୁମର ଏହି ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ତୁମଠାରୁ ଆଖି ଲୁଚାଇ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ତୁମେ ଅପରାଧୀ ନୁହଁ। ତୁମେ କେବେ କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହଁ, ତୁମେ କେବେ କାହାକୁ ଖରାପ ଭାବିନାହଁ। ତେବେ ତୁମେ ଆଖି ମିଶାବାକୁ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛ? ଦେଖ, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ଦମନ କରିବ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ସେତେ ଦମନ କରିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେ କଠୋର ରହିବ, ଲୋକମାନେ ତୁମଠାରୁ ସେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦିଏ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହିବି, ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅ ନାହିଁ, କେବଳ କଠୋର ହୁଅ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ନିଜକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବ, କାରଣ ଏସବୁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, ତୁମେ ତୁମର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛ।
तेणु मु तुमको कहिबाकू चाहूछि जे केतेक समय ग्रहर गति जने व्यक्तिंक जीवन को परिवर्तन करे नहीं। केतेक समय जने व्यक्ति निज जीवन को परिवर्तन करे एवं यह एक भ्रम नुहे, कारण चंद्र तुम मनरे थिबा गंठी गुड़ी को खोली देउछि। जेउ गंठी गुड़ी को तुमे वर्ष वर्ष धरी धरी रखिछ, जेउ गंठी गुड़ी को तुमे खोलिबाकू उत्साहर सहित अपेक्षा करिअछ। तेणु एही समय हेउछि जेतेबेले जने व्यक्ति कुहे मु बदली जाइछि, किंतु वास्तवरे से निजकू भेटी थाए। बंधुगण, मु आपनकू कहिबाकू चाहूछि जे अतीतर जंत्रणार हिसाब एबे समाधान होइजिब। आपण किछि समय धरी जेउ जंत्रणा सह करि आसुछंती, जेउ जंत्रणा आपणको आखिकू संपूर्ण बंद करि देइथिला ताहा खोलिबाकू जाउछि। बंधुगण, किए आपणको सत्यता उपरे संदेह करिथिला? केही आपणको नीरवताकू दुर्बलता भाबिथिला? केही आपणको विरुद्धरे आपणको धैर्य व्यवहार करिथिला? शनि एसबू देखिछंती। जेतेबेले शनि हिसाब स्थिर करंती, एहा शब्द करे नहीं, एहा सीधासळख न्याय प्रदान करे। आमर शास्त्र गुड़िकरे सर्वदा कुहा जाइछि जे ईश्वरंको घर विलंब हुए, किंतु अन्याय नुहे। जेतेबेले ईश्वरंको बाड़ी पड़ी थाए, सेही बाड़ी अदृश्य, सेही बाड़ी कोनोसी शब्द करे नहीं, किंतु सेही बाड़ी सबुठारु दुष्टकू मध्य सीधा करि थाए। बंधुगण, तुमे सत्यवादी थिल जेउठारे तुमे मिछर मेघ सृष्टि करिबा उचित थिला, एवं तुमे मिछवादी थिल जेउठारे तुमे सत्यर बिहन बुनिबा उचित थिला। एबे तुमे भविष्यतरे निश्चित भावरे एही भूल अनुभव करिबो एवं एही भूल तुमर जीवन को बदलाई देब। कारण सर्वदा मने रखंतु, जदि एक मिछ काहाकू लाभ देउछि, काहार जीवन को उन्नत करुछि, तेबे सेही मिछ मिछ नुहे। आजी जदि आपण एक बड़ समस्या रे फसिछंती एवं सेठारे जदि आपण एक मिछर आश्रय नेउछंती, तेबे एहा भूल। किंतु जदि आपण सत्य उपरे निर्भर करी समस्या रे फसी जाइछंती, तेबे किछि समय परे संभावना निश्चित भावरे आपणको सपक्षरे आसिबो। आगामी 24 घंटा मध्यरे किछि घटना छोट मने हुए, किंतु सेही घटना प्रमाण करिबो जे आपण जहा सह करिछंती ताहा व्यर्थ नथिला। केतेबेले जीवनरे बहुत सह करिबा परे मध्य आमे चुप रही पारिबु नाही। आजिरो लोकंक अभ्यास कोन? सेमाने आदो दुख सह करि पारंती नाही। सामान्य कष्ट सेमानंकु भयभीत करिथाए, सेमानंको जीवनर निष्पत्ति बदलाई थाए एवं निज निष्पत्ति रे बाधा सृष्टि करिथाए। तेनु एहा एपरि हेबा उचित नुहे। बंधुगण, मु आपण मानंकु समस्तंकु कहुछि। बंधुगण, अनेक थर आम मनरे एही प्रश्न उठे, ग्रह माने मोते काहीकि कष्ट देउछंती? ग्रह माने आमकु काहीकि कष्ट देउछंती? तेनु आज मु आपनंकु स्पष्ट शब्दरे कहिबी जे ग्रह माने कोनोसी व्यक्ति को बिना कारण रे कष्ट दियंती नाही। एहा मने रखंतु, कारण जेतेबेले जीवन रे बारंबार बाधा सृष्टि हुए, कठिन परिश्रम फल प्रदान करिबारे विफल हुए, मन अस्थिर रही थाए किंबा नकारात्मक घटना हठात वृद्धि पाए, सेतेबेले एहा बुझिबा उचित जे ग्रह गुड़िक व्यक्ति को विरोध करंती नहीं, बरम संस्कार दाबी करंती। ग्रहमान जेउ संस्कार चाहंती ताहा हेउछि मनीष प्रतिदिन उठिबा एवं बसिबा समय रे दिन राति करुथिबा भूल। तेनु मु आपनंकु कहिबाकू चाहूछि जे ग्रह गुड़िकर गति को परिवर्तन करिबार सबुठारु बड़ उपाय हेउछि आमर कार्य एवं आमर दैनंदिन कार्य को सेमानंक स्वभाव अनुसारे ग्रहण करिबा। कारण मनीषर एक बहुत खराब अभ्यास हेउछि जे सेमाने बहुत शीघ्र भूल जिनिसरे फसी जांती एवं निजको सठिक जिनिस सहित खाप खुआइबा पई समय लागे। तेनु सेहीपरि प्रथमे सूर्यंक ठारू आरंभ करंतु, कारण जदि सूर्य दुर्बल हुए तेबे अन्य ग्रह गुड़िक मध्य दुर्बल होई जांती। आजिर समय रे अनेक लोक अछंती जेउ माने ग्रह गुड़िकर गतिरु कष्ट पाउछंती। जदि ग्रह गुड़िक सामान्य नकारात्मक प्रभाव देखांती तेबे जने व्यक्तिंक जीवन परिवर्तन हुए। लोक माने ग्रह मानंकु शांत करिबा एवं ग्रह मानंक ठारू शुभ फल प्रदान करिबा पई विशेष पूजा करंती। तेनु बंधुगण, मु आपनंकु किछि छोट छोट उपचार कहिबी जहा आपनंको जीवन को बदलाई देब। देखंतु,
ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦୃଢ଼ ହେବା ଉଚିତ। କେବଳ କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କେବଳ ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘଟେ କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ତିନୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ସମୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଉଠିବେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସିଧା ମୋବାଇଲ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବୀଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର ଜୀବନ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଦେବୀଦେବୀମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ, ଯେପରିକି ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ହନୁମାନଜୀ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କିମ୍ବା ମାତା ରାଣୀ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେଉ, ସକାଳ ମୋର ଜୀବନ କିପରି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ସହିତ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ତାହା କିପରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ତୁମର ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମର ନିଜର। ତୁମେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବେଆଇନ ଉପାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ତୁମେ ଏଠାରୁ ସେଠାରୁ ମାଗଣାରେ ଯୁଗାଡ଼ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ, ତାହା ମନେ ରଖ ଯେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବରମାସୀ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପରମସୀ, ଗଡ଼ାମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ବରମାସୀ, କାରଣ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଏ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରେ, ରକ୍ତ ଏବଂ ଝାଳ ବୁହାଇ ରୋଜଗାର କରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ଅବୈଧ ଉପାୟରେ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ ସେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କ୍ଷଣିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ, କ୍ଷଣିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଶିଖିବେ। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରୁଣା କ୍ଷେତ ଖୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ତାହା ସେହି ଦିଗକୁ ନେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୃତଜ୍ଞତା ବାଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧ ବାଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ଏହାକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଭଳି ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ। କାରଣ ଆଜିର ସମୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା କଥା ଆସେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର। ଏହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଲାଭ ଆଣିବ। ସେୟାର ବଜାର ହେଉଛି ଟଙ୍କାର ଏକ କୂଅ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକ ବାଲଟି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବାଲଟି ଭିତରକୁ ପକାଇ ବାହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି ସେହି ବାଲଟି ଖାଲି ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବହୁତ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ବିପଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକ ହଠାତ୍ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସଞ୍ଚୟକୁ ବାଜି ଲଗାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ବୀମାଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଖୁସି ସବୁବେଳେ ହସ ସହିତ ଆସେ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଶାନ୍ତି ରୂପରେ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାତିର ନିଦ ଗଭୀର ହୁଏ, ଦିନଟି ହାଲୁକା ଲାଗେ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ। ଏହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଠିକ ଦିଗରେ ଫେରି ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖବରର ଚେର ଲାଗିବ, ବୀଜ ବୁଣାଯିବ।